What's up, guys? Today, this is my father. Just kidding. I mean, this is my... Shut up. This is my pinsan. Ha? Di. Dako naman. Oh, slice yung sa. Ooh, my God. Bro, oh, cover utang. Wait for me, guys. Wait for me, guys. Ay, tanga. Kakuha. Aha. Wah, ikaw man gani. Ay, ikaw bala. Wa bala ba? Wa ba? Kung wala kuha. Nasaan ka mo? Naka-sneak-sneak ka mo draw? Hoy! Ikaw bala mang kuha ba? Ikaw bala mang kuha. Ikaw na mga kuha. Akong nilili sa iyo mo. Nakakaspala lang ka. Okay, guys. Ayan mo. Nakakila kami sa Philippines. Ajay, asa man ka? Ako, nabos na ko. Pulang gangster naman to eh. Oh, gangster ganito. Oh. Gangster naman na to eh. Black to the moon. The black to the moon. Black. Okay, guys. We need to wait our friend. Igaling ka kabala ang password. Ay! Gabi. Oh! Nakita ka. Ano mo? Isa ka rin, G. Oh, gangster ganito, oh. Hehehe. Se. Ibus mo yun. Okay, nasulot tayo sa aming tindahan. Uyo! Wala na pagkaon dira! Tan-ar ko ba? Mura nagkawat man tao eh. Iban siniba na ni Bombom Binigos. See you part 2 because mabalik kami.